तो आज आम +3 थर्ड सेमिस्टर ओडिया ऑनर्स मेजर पेपर 5 यूनिट 4 समकालीन प्रमुख प्राबंधिक और नाट्यकार यही चैप्टर आज आम मोस्ट इम्पोर्टाट शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्किया एवं 5 मार्किया क्वेश्चन आंसर डिस्कस करवा मु ऑलरेडी मेजर पेपर 6 और 7 रो क्लास वीडियो कर देछि सेगुडिक मो डिस्क्रिप्शन रे लिस्ट लिंक अछि सेठी क्लिक करके वीडियो को देखि नंतु एवं निश्चित रूपे टेलीग्राम ग्रुप रे ऐड हुंतु जहाँफल आपण मैंने क्लास टी पीडीएफ पाइपर। तो ये आसतु क्वेश्चन डिस्कस करवा। प्रथम क्वेश्चन कौन आसुची डैश मसीह जगमोहन जन्मग्रहण करते 1838 मसीह। परवर्ती प्रश्न जगमोहन लाल डैश मसीह प्राणत्याग करते 1913 मसीह। परवर्ती प्रश्न चाकरी अवसर नेला बेले जगमोहन डैश पदवी रे थिले डेप्यूटी कलेक्टर पदवी रे थिले। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा डैश नाटक आधुनिक ओडिया साहित्यर प्रथम अटे ना बाबाजी नाटक। ए क्वेश्चन टी इंपोर्टेंट अछि। परवर्ती क्वेश्चन बाबाजी नाटक डैश मसीह सृष्टि होइतिला 1877 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा राधाकांत रंगमंच रे प्रतिष्ठाता डैश हटंती जगमोहन लाल। परवर्ती प्रश्न डैश मसीह राधाकांत रंगमंच प्रतिष्ठा करथिले 1875 मसीह। परवर्ती प्रश्न जगमोहन लाल को कुलदेव को नाम डैश अटे ना राधाकांत अटे। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा डैश मसीह ब्रह्मभंजन नाटक प्रकाश पाइथिला 1868 मसीह। परवर्ती प्रश्न ओडिशा विजयर नाटक स्रष्टा डैश अटंती जगमोहन लाल अटंती। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा डैश मसीह ओडिशा विजय नाटक रचित होइतिला 1876 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा सती नाटकर स्रष्टा नाम डैश अटे जगमोहन लाल। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा डैश मसीह सती नाटक प्रकाश पाइथिला 1886 मसीह सती नाटक डी प्रकाश पाइथिला। परवर्ती क्वेश्चन जगमोहन लाल को डैश और डैश नाटक अप्रकाशित अटे ना प्रीति और वृद्ध विवाह। ओडिया नाटक व्यतीत डैश भाषा रे नाटक राधाकांत रंगमंच रे अभिनीत होइथिला ना बंगला भाषा रे मध्ये अभिनीत होइथिला। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा 16 को बाबाजी नाटकर मुख्य चरित्र नाम डैश अटे ना बाबाजी अटे। परवर्ती प्रश्न बाबाजी नाटक रे प्रतिनायक नाम डैश अटे आनंद पंडा। परवर्ती प्रश्न सती नाटक रे डैश प्रभाव स्पष्ट अनुमेय ना पाश्चात्य प्रभाव माने से लेखा रे किछि पाश्चात्य लेखा लिंक थाए। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा कांचिका बेरी नाटकर स्रष्टा नाम डैश अटे ना रामशंकर राय। परवर्ती प्रश्न डैश मसीह कांचिका बेरी नाटक रचित होइतिला 1880 मसीह। परवर्ती प्रश्न रामशंकर राय द्वारा रचित डैश नाटक ऐतिहासिक अटे ना कांचिका बेरी नाटक। परवर्ती प्रश्न राम वनवास डैश धर्मी नाटक अटे ना धर्ममूलक धर्मी नाटकटी अटे। परवर्ती प्रश्न डैश मसीह राम वनवास नाटक रचित होइतिला 1891 मसीह। परवर्ती प्रश्न डैश थिले राम वनवास नाटकर स्रष्टा रामशंकर राय। एबे आसीबा गोटे पदर उत्तर दियो बा गोटे वाक्य रे उत्तर दियो अकॉर्डिंग क्वेश्चन पैटर्न सिलेबस अनुसार। तो प्रथम क्वेश्चन कोन आछी जगमोहन लाल केबे जन्मग्रहण करथिले एटा होची 1883 मसीह। परवर्ती प्रश्न राधाकांत रंगमंचर किए प्रतिष्ठा करथिले राधाकांत रंगमंच किए प्रतिष्ठा करथिले ना जगमोहन लाल। परवर्ती प्रश्न राधाकांत रंगमंच केबे प्रतिष्ठा होइथिला ना 1875 मसीह। परवर्ती क्वेश्चन को आसीबा आधुनिक ओडिया प्रथम नाटक नाम कोन ना बाबाजी। परवर्ती प्रश्न बाबाजी नाटक स्रष्टा किए जगमोहन लाल। परवर्ती प्रश्न बाबाजी नाटक केबे रचित होइतिला 1877 मसीह। परवर्ती प्रश्न जगमोहन लाल केबे मृत्युवरण करथिले 1913 मसीह।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଜଗମୋହନ ଲାଲ ବୃତ୍ତିରେ କଣ ଥିଲେ? ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ସେ ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଜଗମୋହନ ଲାଲଙ୍କର ରଚିତ ଦୁଇଟି ନାଟକର ନାମ କଣ? ନା ବ୍ରହ୍ମଭଞ୍ଜନ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସତୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବ୍ରହ୍ମଭଞ୍ଜନ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? 1868 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ସତୀ ନାଟକ କେବେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1886 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବାବାଜୀ ନାଟକର ଅଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? ନା 4ଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ନାମ କଣ? ନା ରାମଶଙ୍କର ରାୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆସିବା, କାଞ୍ଚି କାବେରୀ ନାଟକ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? 1880 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି ଧର୍ମମୂଳକ ନାଟକର ନାମ କଣ? ନା କଂସବଧ ଓ ରାମ ବନବାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଐତିହାସିକ ନାଟକର ନାମ ଦର୍ଶାଅ। ନା କାଞ୍ଚି କାବେରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଟି କାଳ୍ପନିକ ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ତାଙ୍କର ହଉଛି କଣ? ନା କଳିକାଳ ଓ ବନବାଳା। ଏଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦୁଇଗୋଟି ସାମାଜିକ ନାଟକର ନାମ ଲେଖ। ନା ଯୁଗଧର୍ମ ଓ କାଞ୍ଚନମାଳୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ବନମାଳା ନାଟକ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1882 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଳିକାଳ ନାଟକ କେବେ ରଚନା କରାଯାଇଥିଲା? ନା 1883 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କଂସବଧ ନାଟକ କେବେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା? ନା 1896 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଆସିବା, ଲୀଳାବତୀ ନାଟକ ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କେବେ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା 1912 ମସିହାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କେତୋଟି କାଳ୍ପନିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା 5ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ରାମଶଙ୍କର ରାୟ କେତୋଟି ସାମାଜିକ ନାଟକ ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା 4ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ପୌରାଣିକ ତଥା ଧର୍ମମୂଳକ ନାଟକ ରାମଶଙ୍କର କେତୋଟି ରଚନା କରିଥିଲେ? ନା 4ଗୋଟି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ସୀତା ବିବାହ ନାଟକର ସ୍ରଷ୍ଟା କିଏ? କାମପାଳ ମିଶ୍ର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆସିବା ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ। ତ ଏସବୁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ 4ର ନ୍ୟୁମେରିକାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ। ମୁଁ ଏବେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଏବଂ 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଡିସ୍କସ୍ କରିବି। ଏବେ ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରି ଯିବି। ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟପ୍ କରି ପଢ଼ି ନିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ? ନା କଲେଜରେ କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା କଲେଜରେ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କିମ୍ବା ସାର୍ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ଲସ୍ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଏବଂ ବୁଝିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ବେଟର ହେବ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଆଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ପାଇପାରିବେ। ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କର। ଲାଇକ୍ କର ସମସ୍ତେ। Thank you all.